Mari kita berdoa. Father, we thank you for this opportunity to gather together in the name of Jesus. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dapat berkumpul dalam nama Yesus Kristus. Thank you for everyone that is here, and we pray that you will bless our gathering with a rich outpouring of your Spirit. Terima kasih atas semua yang hadir dan kiranya Engkau memberkati kami dengan kecurahan Roh-Mu yang kudus dengan limpah. We commit to you and ask that you will lead in this message. In Jesus' name we ask. Kami serahkan hidup kami dan kiranya Kau memimpin kami. Kami serahkan semua dan mohon hanya dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. The title of our study is right there on the screen. Iman Yesus, the faith of Jesus. Judul pekabaran kita sore hari ini adalah The Faith of Jesus atau Iman Yesus. And that's a familiar translation for the title there. That's why I could attempt to read that. But we want to look at faith today from an unfamiliar perspective or not a usual perspective. Dari segi terjemahannya mudah saya baca, itu sebabnya tadi saya coba baca dalam bahasa Indonesia. Dan kita akan lihat pekabaran yang mungkin tidak lazim kita dengar tentang iman Yesus ini. Particularly, we want to look at the faith of Jesus as opposed to faith in Jesus. Kita akan lihat lebih kepada iman Yesus dibanding iman di dalam Yesus. When the Apostle Paul was converted, his life changed dramatically. Pada waktu Rasul Paulus bertobat, kehidupannya berubah drastis. The change was so significant that he tells us about it in Galatians chapter 2 and verse 20. Perubahannya sangat signifikan sehingga dia saksikan dalam Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20 berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Paul now lived by something that he called the faith of the Son of God. Paulus sekarang hidup oleh iman dalam Anak Allah. In the last days, we have a group of people who will also have a similar description. Dalam zaman akhir kita akan memiliki sekelompok orang yang mempunyai deskripsi yang sama. We read about them in Revelation 14 and verse 12. Kita dapat baca dalam Wahyu 14 ayat 12 yang berkata, "Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus." Sure, Revelation 14:12 describes this group as, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Dalam ayat ini kita bisa lihat ada sekelompok orang yang disebut orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Now, the order here is very important. I want to put these two verses together. Urutan daripada kedua ayat ini penting dan oleh karenanya itu kita perlu lihat. These people are saints first, and then they keep the commandments of God and the faith of Jesus. Orang-orang ini disebut kudus terlebih dahulu, baru kemudian dinyatakan menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. What makes them saints is not what they do. What they do is a result of them being saints. Mereka disebut orang-orang kudus bukan karena apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan adalah karena mereka orang-orang kudus. How they became saints is they received something, not they did something. Mereka menjadi kudus adalah karena mereka menerima sesuatu, bukan karena mereka berbuat sesuatu. In like manner with Paul, first, Christ lives in him, and that's how he now lives by the faith of the Son. Hal yang sama terjadi dalam ayat yang sebelumnya kita baca, yaitu dalam Galatia 2:20, di mana Paulus katakan, Kristus yang hidup dalam dirinya, baru dia katakan bahwa dia hidup oleh iman dalam Anak Allah. Now, when we talk about the saints here keeping the commandments, I want to clarify something quickly. Di sini tentang
orang kudus yang menuruti perintah Allah, perlu saya klarifikasi satu hal dalam hal ini. We generally talk about the commandments here as the 10 commandments, and we say, see, they are obedient, they keep the law. Kita tahu bahwa perintah Allah ini adalah 10 hukum Allah, dan kita seringkali berkata, lihat mereka menuruti akan perintah Allah atau hukum Allah. But they keep all of God's commandments and directions, not just what's in the law. Mereka tidak hanya menuruti apa yang dalam hukum saja, tapi seluruh perintah Allah. Meaning that their life is led and guided by God who works in them to will and to do of his good pleasure. Artinya, mereka dipimpin dan melakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dalam hidup mereka. And so they keep the commandments because what they have been given is the life of the Son, which is the obedient life. Mereka menuruti perintah Allah itu karena mereka menerima apa yang diberikan kepada mereka, yaitu hidup anak Allah, hidup yang menuruti hukum Allah. I want you to think of the word keep here as in something that they have received, that they hold on to and maintain and not lose. Ada kata dalam bahasa Inggris dalam ayat ini yang disebut keep, yang dalam bahasa Indonesia menjadi menuruti. Sebenarnya kata keep ini lebih kepada menjaga atau memelihara apa yang mereka telah terima. Because we tend to think of it as something that they produce or that they generate, but they keep it or they preserve it. Kata keep di sini yang kita lebih fokus kepada dalam bahasa Inggris, lebih kepada memelihara atau menjaganya. The next part of the verse makes it clearer because they also keep the faith of Jesus. Dan di kalimat selanjutnya tidak hanya tentang memelihara atau menjaga perintah Allah, mereka juga menjaga dan pelihara iman kepada Yesus. It's not faith in Jesus, but it's the faith of Jesus. Bukan iman dalam Yesus, tapi iman Yesus. Tapi dalam bahasa Indonesia dikatakan iman kepada Yesus. In other words, they received something when they received Christ. That's what makes them saints. Artinya mereka menerima sesuatu saat mereka menerima Kristus, dan itulah yang menjadikan mereka orang-orang kudus. And they keep the faith of the Son who lives in them, just like Paul. Dan mereka memelihara atau menjaga anak dalam hidup mereka sebagaimana Paulus. We want to look at the faith of Jesus a little closer today since it's described here in this verse. Kita akan lebih mempelajari tentang iman Yesus sebagaimana yang Paulus nyatakan dan juga dalam ayat ini tekankan. And we want to see a clear demonstration of it because that is the faith that the saints have and keep. Kita akan lihat bagaimana demonstrasi yang dinyatakan, sebab itulah yang dimiliki oleh orang-orang kudus dan mereka pelihara. And like I said, it's not something that they produce or they generate. It's something that they receive and maintain. Kembali, itu bukan sesuatu yang mereka hasilkan atau produksikan, tetapi sesuatu yang mereka pelihara dan jaga. Now, this difference can impact our understanding significantly. Pengertian akan hal ini akan mempengaruhi secara signifikan akan pengertian kita. Depending on our circumstance, sometimes we feel like we have more faith than other days. Sometimes we feel like we have less faith. Tergantung situasinya, kadang-kadang kita merasa kita lebih memiliki iman dari yang lain, tapi dalam situasi lain kita bisa merasa memiliki iman yang kurang dibanding yang lain. But it will help a great deal when we understand that we're talking about the faith of Jesus, the faith of the Son, and that we are to keep that. Tapi akan membantu kita memahami lebih baik saat kita mengerti iman kepada Yesus atau iman Yesus ini dan memeliharanya. A famous Bible verse in Hebrews tells us the definition for faith. Sebuah ayat dalam buku Ibrani menyatakan kepada kita makna daripada iman. And that's in Hebrews 11 and verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. It's the substance of things hoped for. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. It's outside our senses, our five senses. Ini di luar dari semua kita punya panca indera. Because it says it's the evidence of things not seen, that is not seen with our eyes or not sensed
with our senses. Karena dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, artinya di luar panca indera kita. The author and finisher of our faith, that is Jesus, lived by faith as defined here. Pencipta dan penyempurna iman kita, yaitu Yesus Kristus, hidup oleh iman sebagaimana yang dinyatakan oleh ayat ini. In other words, how he related to God did not depend on his senses or on his feelings and perceptions. Artinya, hubungan Yesus dengan Allah bukan karena berdasarkan panca inderanya atau perasaannya. So in the life of Christ, we see a living demonstration for this definition of faith. Jadi, dalam hidup Kristus, kita dapat melihat definisi hidup, makna yang hidup dari ayat ini. And as we look at that demonstration, it will inspire us to keep it and hold on to it and maintain it. Sehingga dengan melihat akan makna hidup tersebut, membantu kita untuk melihara akan iman tersebut. Because we go through experiences where our senses and our feelings influence our standing and our relation with God. Karena kita punya perasaan atau panca indera kita mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. So we are encouraged when we look at what the faith is that we have, that we keep. It's the faith of the Son, not our own. Kita akan dikuatkan dengan memahami bahwa yang kita miliki ini adalah iman daripada Sang Anak, iman Yesus, dan bukan iman kita. Here is Hebrews chapter 12 talking about this verse that I referred to. Kita lihat Ibrani pasal 12 ayat 2 yang mana berhubungan dengan apa yang saya baru jelaskan. Hebrews 12:2 says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Notice Jesus is the author and finisher of faith. Perhatikan bahwa Kristus adalah pemimpin atau pencipta dan penyempurna iman kita. In other words, he composed it, he perfected it, and he finished it. Dalam kata lain, dialah yang menciptakannya, menyempurnakannya, dan menyelesaikannya. And he did that for us because it says here, it is our faith that he was authoring. Dan dia lakukan itu untuk kita, sebab itu adalah iman kita yang dia ciptakan. So that's what he gives to us. That's what we have when we have him, what he accomplished. Jadi itulah yang dia sediakan saat kita memiliki dia, karena itulah yang dia telah selesaikan bagi kita. And the word author here, which means, the instigator or the originator, is only used one time in the book of Hebrews as well. Dan perlu kita ketahui bahwa kata pencipta atau yang memimpin dalam iman ini hanya satu kali digunakan dalam buku Ibrani. And by that I mean it's used one other time besides here, only one other time, two places. This is one of them. The other one is in Hebrews 5:9. Maksudnya adalah salah satu, karena ada dua, yang satu terdapat dalam Ibrani 5 ayat 9. Now notice the similarity, because here it's describing Christ and says, and being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Perhatikan keselarasannya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kata pokok di sini serupa dengan kata pencipta atau pemimpin dalam Ibrani 12 ayat 2 tadi. Jesus is the author of our faith. Jesus is the author of eternal salvation. Yesus adalah pencipta iman, Yesus adalah pencipta dari keselamatan abadi. These are not two different things, because we are saved by grace through faith. Keduanya bukan hal yang berbeda, sebab kita diselamatkan oleh iman. So when we talk about the faith of the Son, we're really talking about eternal salvation, which we receive when we receive him. Jadi pada waktu kita bicara
iman Yesus itu adalah bicara tentang keselamatan, yaitu keselamatan yang kita terima dengan menerima Dia. And how Jesus was authoring that was all through his experience and his life on earth as a man. He was authoring and finishing our faith. Dan caranya adalah dengan Dia hidup di dunia ini, Dia menciptakan iman itu dengan hidup di dunia ini, dan itu untuk iman kita. So next time you're struggling with faith, when you're having doubt, when you're feeling down, I want you to remember something. It's the faith of the Son that we live by. Dan saat kita mengalami tantangan dengan iman, kita mungkin ragu atau bimbang. Jangan lupa bahwa kita hidup oleh iman kepada Yesus, iman Yesus yang kita perlukan. And as we look now at some examples of the faith of the Son in action, or in other words, how he authored it, it's to encourage and inspire our keeping of that faith. Dan bagaimana Dia telah menciptakan dan menyempurnakannya, itu memotivasi kita untuk menjaga atau memelihara iman itu. The greatest demonstration of the faith of Jesus is seen when it was tested the most severely. Salah satu bukti daripada iman Yesus ini pada waktu itu diuji dengan berat. When in the life of Christ did he meet with the greatest trial and test for his faith? Kapankah dalam hidup Kristus saat Dia menghadapi ujian terberat, khususnya ujian akan imannya? Now the answer is actually in the verse that we already read a little earlier. Jawabannya adalah dalam ayat yang kita sudah baca sebelumnya. In Hebrews 12:2, when it tells us, and he authored and finished our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. Jawabannya terdapat dalam Ibrani 12 ayat 2, di mana yang dikatakan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. It was in the shadow of the cross that Christ experienced the supreme test of faith. Dalam bayang-bayang saliblah Yesus mengalami ujian iman yang terberat. And when we look at that, that's where we see a demonstration of what the faith of Jesus was all about. Jadi saat kita melihat kepada bayang-bayang salib itu, disitulah dapat kita lihat demonstrasi daripada iman Yesus itu. As Jesus came up to this period, he was faced with severe temptation. His words were very strange. Karena pada waktu Dia menghadapi bayang-bayang salib itu, itulah tantangan yang terbesar dalam hidupnya. Perkataannya menjadi berubah. Notice how out of character his words are here in Matthew 26, verses 38 and 39. Perhatikan kata-katanya yang lain dalam ayat ini, yaitu Matius 26 ayat 38 sampai 39. Then saith he unto them, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here, and watch with me. And he went a little further, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me, nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Matius 26 ayat 38 sampai 39, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. 3 times Jesus prayed that prayer. His faith was being tested severely. 3 kali Yesus berdoa dengan doa yang sama. Dia punya iman sedang diuji dengan berat. But he totally submitted his case to God completely. Tapi dia serahkan situasinya kepada Allah seluruhnya. And his faith held strong under this most severe trial. Dan imannya tetap teguh meskipun melalui ujian yang berat ini. You can just picture Christ's agony, how awful that was, as he was surrounded by the hosts of darkness, making their attack on his mind. Dapat kita bayangkan bagaimana pergumulan penderitaan Kristus saat itu, di mana si jahat dan kegelapan berusaha menyerang dia dalam pikirannya. It's not surprising. The Bible tells us that he was sweating blood at that time. Tidak heran kita tahu Alkitab menyatakan bahwa dia
mengeluarkan keringat darah pada waktu itu. He was beginning to feel the separation of his father's presence. Dia mulai merasakan perpisahan dengan kehadiran bapaknya. So despite his feelings, despite his senses, despite how he felt, he held on. Jadi meskipun apa yang dia rasa, apa yang dia alami, tetap dia berpegang teguh. The temptation was for him to abandon everything and just not go along with it. Tantangan yang dia hadapi adalah untuk tinggalkan semuanya dan tidak usah ikut akan rencana itu. But Jesus was authoring and finishing our faith under severe trial. Tapi Yesus sedang menciptakan dan menyempurnakan iman kita melalui ujian yang terberat. Remember, he didn't go through that experience for him. He was authoring our faith for us. Jadi dia lalui itu semua bukan untuk dirinya. Dia lakukan itu untuk kita, untuk iman kita. So his faithfulness there is an encouragement to us not to do like him, but he gave us that very thing. Jadi pada waktu kita menyaksikan itu, bukan untuk kita mengikuti atau mencontoh apa yang dia lakukan, tetapi apa yang dia alami itu dia berikan kepada kita. Now the trial of Christ was made so much worse when he found his disciples were sleeping. Penderitaan atau ujian yang Kristus alami menjadi lebih berat pada saat dia melihat murid-muridnya tertidur. We read about it in Matthew 26, verses 45 and 46. Then cometh he to his disciples and saith unto them, Sleep on now and take your rest. Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Rise, let us be going. Behold, he is at hand that doth betray me. Dikatakan dalam Matius 26 ayat 45 sampai 46, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Jesus needed the support and help and prayers of his disciples. Yesus membutuhkan dorongan dan doa daripada murid-muridnya. He actually asked them, he says, tarry ye here and pray with me. He requested that. Dia katakan kepada mereka, tinggallah di sini dan berdoalah. Dia minta itu kepada mereka. And so his experience was made so much harder when he came and found that his disciples were fast asleep and he was struggling all alone. Jadi pergumulan itu semakin berat dia alami pada waktu dia temui murid-muridnya malah tertidur yang seharusnya menolong dia. Jadi dia mengalami itu semuanya sendirian. And you can sense his disappointment here in the words of this verse. Dan kita dapat rasakan kekecewaannya dalam nada daripada ayat ini. And yet Christ was offering our faith, including the disciples who were sleeping at the time. Namun Kristus sedang menciptakan iman, yaitu iman kita, termasuk iman bagi murid-murid yang tertidur tersebut. But Christ resolved to commit and submit fully to the Father and moved forward in faith. Tapi Kristus berkeputusan untuk berserah penuh kepada Bapa dan maju terus. At the cross, we find Christ feeling all alone. Di kayu salib kita dapati Kristus merasakan kesendirian. There is no visible token or evidence of his Father's presence. Tidak ada tanda bahwa kehadiran akan Bapanya. He now had to walk that final part of the journey, relying only on faith. Dia harus jalani bagian akhir daripada perjalanan itu, bersandar penuh hanya dalam iman. And as we look at the scene on the cross, I want us to consider that this is also part of the authoring and now finishing of our faith. Dan sebagaimana kita melihat pemandangan tentang salib ini, kita perlu pahami itu adalah bagian dari penciptaan dan penyempurnaan iman kita. So everything was against Christ. Here he is on the cross. Even his followers had abandoned him. Segala sesuatu sedang berlawanan dengan Kristus, termasuk para pengikutnya. Peter had denied him, and maybe John was there at the cross, but the disciples had forsaken him earlier. We read. Dan kalaupun Yohanes ada di sana, tapi mayoritas murid-muridnya meninggalkan dia.
So I want you to think of an experience when you go through and you feel in a similar situation, abandoned, forsaken, all alone, with no token or evidence of God's presence. Karenanya coba kita bayangkan dalam situasi tersebut, jika kita yang membutuhkan dukungan ditinggalkan dan dilupakan, menjalani semuanya sendiri, bahkan kehadiran Bapa pun tidak ada. Because it's at such times that our faith really suffers and doubt comes in. Sebab pada saat seperti itulah iman kita diuji, dan pada saat-saat seperti itulah keraguan akan muncul. And yet our experience will never be as hard as Christ's. So we can learn something when we look at Christ's experience and what he did for us on the cross. Namun apa yang kita alami tidak melebihi apa yang Kristus alami. Sehingga pada waktu kita mengalami apapun itu, kita dapat melihat kepada pengalaman Kristus di salib. You see, what Jesus did on the cross was not just die for us and die for our sins. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus mati di kayu salib tidak sekedar hanya untuk mati bagi kita atau menebus kita dari dosa. He was also finishing up our faith. On the cross, he said, "It is finished." Tetapi di kayu salib, dia juga menyelesaikan akan iman kita, menyempurnakan iman kita. Itu sebabnya di salib dia berkata, sudah selesai. Now, as he's on the cross, this is the scene. Christ perceives something, or he notices something taking place. Pada waktu di salib, tergantung di kayu salib, Kristus menyaksikan sesuatu yang terjadi. In Matthew 27:35, it says, "And they crucified him and parted his garments, casting lots, that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet. They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots." Dalam Matius 27 ayat 35 dikatakan, sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Now picture Christ here on the cross, looking down at this scene taking place. Nah, bayangkan dalam pikiran kita, Kristus tergantung di kayu salib, memandang ke bawah, melihat hal ini terjadi. Because everything seems against him at this point. Karena segala sesuatu pada saat itu, semuanya sedang berlawanan dengan dia. But this incident must have reminded him of something that he knows that is written in the Bible. Namun pada saat memandang atau melihat kejadian ini, mengingatkan dia akan sesuatu di alam Alkitab. Something that the author refers to here from Psalm 22, verse 18. Sesuatu yang diungkapkan dalam buku Mazmur, pasal 22, ayat 19 dalam bahasa Indonesia. Where it says, "They part my garments among them and cast lots upon my vesture." Yang dikatakan, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. So what does this do? Apa maksudnya ini? This actually brings to Christ a reminder that he is on track. His mission is on track according to prophecy. Ini memberikan kepastian kepada Kristus bahwa apa yang dia jalani adalah jalan yang tepat, yaitu jalan yang sesuai dengan kegenapan nubuatan. He doesn't feel the Father's presence. He feels alone, totally forsaken. Dia tidak merasakan kehadiran Bapanya, dia merasa kesepian, dia merasa ditinggalkan. And right then, as they're casting lots on his vesture, that's a fulfillment of a prophecy, and that comes to mind from the psalm that Christ would have been familiar with. Tapi saat dia merasakan itu semua, dia melihat ke bawah, dan terjadilah apa yang telah dinubuatkan dalam buku Mazmur. And his faith takes a hold of that. Dan oleh memandang itu, imannya memegang akan kegenapan janji itu. Not on his feelings and not on his senses. Bukan karena perasaannya atau panca inderanya. Now, a little earlier in the same psalm, we have the following, because now we're going to look at the context. Christ would have been familiar with this psalm. It was playing right there in front of him. Dan bila mana kita mundur ke beberapa ayat, kita akan lihat secara konteks, karena Kristus familiar terhadap buku Mazmur ini. It says, verses 12 to 14, "Many bulls have compassed me about. Strong bulls of Bashan have beset me around. They gaped upon me with their mouths as a ravening and roaring lion. I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax. It is melted in the midst of my bowels." Dikatakan dalam ayat 13 sampai 15, banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya.
hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. This is a description of the experience of Christ on the cross. Ini adalah pengalaman daripada Kristus saat dia tergantung di kayu salib. And he's reminded of this now as he sees this scene playing at the foot of the cross. Dan dia diingatkan akan nubuatan ini saat dia melihat jubahnya hendak dibagi-bagi dan akhirnya dibuang undi. And this now gives him evidence of things not seen. Hal ini memberikan kepada dia kepastian akan hal-hal yang tidak dapat dilihat. It is substance of things hoped for. Itu adalah bukti segala sesuatu yang kita harapkan. In other words, the definition of faith that we read a little earlier. Yang mana adalah definisi daripada iman yang kita sudah baca sebelumnya. You see, Christ could not see through the portals of the tomb, we were told. He was so oppressed at that time. Dia sungguh terbeban, tertekan saat itu sehingga dia tidak dapat melihat di balik semua dari pintu kubur. And this evidence strengthens his faith in what he is about to do, that it is still according to God's plan. Dan melihat ini semua, melihat kejadian itu, menguatkan akan imannya, sebab itu adalah bukti apa yang dia jalani adalah sesuai dengan rencana. Now, what does it mean here when it talks about many bulls in verse 12 and strong bulls of Bashan? Nah, apa maksudnya dalam ayat ini dikatakan banteng-banteng dari Basan? I'll give you the quick short answer. He's talking about demons here, okay? Secara singkat, jawabannya adalah ini mengenai setan. Jesus on the cross was surrounded by all the hosts of darkness, Satan and his demons. Jadi pada waktu Yesus di kayu salib, dia sedang dikepung oleh kekuatan si jahat, yaitu setan. Many times in ancient pagan worship, these demons would be worshipped as calves and all kinds of different symbols. The golden calf, when Israel worshipped the golden calf, if you remember that. Sebab bila mana kita lihat berhala-berhala orang kafir, itu ada yang berbentuk anak lembu. Nah, contohnya pada waktu bangsa Israel menyembah anak lembu emas di kaki gunung Sinai. In verse 13, it talks about as a ravening and a roaring lion. Who walks about as a roaring lion? That's Satan. Kemudian dalam ayat 14 dalam bahasa Indonesia dikatakan mengangakan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Siapakah singa yang mengaum-ngaum? Dia adalah setan. And in verse 14, Jesus is describing how he is feeling. He is feeling his bones are all out of joint. His heart is like wax. He's collapsing. Dan kemudian dalam ayat 15, itu adalah bagaimana kondisi Yesus. Dia seperti air yang tercurah, tubuhnya, tulang-tulangnya terlepas dari sendinya, hatinya hancur seperti lilin. Ya, dia hancur istilahnya. Satan and all his demons were making a collective effort to break down the mind of Christ, his resolve and his faith. Dan setan pada waktu itu bersatu padu untuk menghancurkan pemikiran Kristus agar menyerang imannya. By exerting physical and mental torture and suffering on the Son of God. Dengan melakukan penyiksaan secara fisik dan juga mental. And at this vital hour, Christ had to rely on faith alone because he is finishing our faith. Dalam situasi-situasi yang tersebut, Yesus harus bergantung penuh pada iman, sebab dia hendak menyelesaikan iman, yaitu iman kita. A faith that is based on the word of God, which gave him evidence of the things which were not seen. Iman, yaitu iman di dalam firman Allah, yang mana menyatakan sesuatu yang tidak kita dapat lihat. You see, God at this point could only communicate with his Son through the medium of faith. Dalam situasi tersebut, Allah dalam hal ini Bapa berkomunikasi dengan anaknya melalui media iman. And Christ was perfecting the faith that he would impart to us. Dan pada saat itu Kristus sedang menyempurnakan iman yang hendak dia berikan kepada kita. He couldn't see the Father, he couldn't sense his presence. Dia tidak dapat melihat Bapa, dia tidak dapat rasakan kehadirannya. He did not feel victorious. All he had was faith. Dia tidak merasakan kemenangan, yang dia miliki hanyalah iman. The anguish of Christ was so severe that he describes it in the familiar words, my God, why hast thou forsaken me?" Penderitaannya dia gambarkan melalui seruannya dalam Matius 27:46 ini, di mana dia berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani,
"Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" How severely did Satan tempt Christ to doubt, yet he held on. Begitu kerasnya setan menguji iman daripada Yesus, tapi Yesus tetap teguh. Despite all this, Christ maintained this unwavering faith, and we see these reminders that were given to him. Jadi imannya yang tidak goyah tersebut mengingatkan akan dia. Now, at this trying hour, we know that Jesus conquered by faith. Jadi dalam situasi itu, dalam waktu tersebut, kita tahu bahwa Yesus menang oleh karena iman. Because Christ gave expression of his faith in the familiar words in John, when he cried and said, "It is finished." Dan iman kemenangan Yesus itu digambarkan dalam Yohanes 19 ayat 30 saat dia berkata, "Sudah selesai." What was finished? Apakah yang selesai? In the context of what we're talking about, it is finishing our faith. In other words, it was a statement of victorious faith. Sesuai konteks apa yang kita sedang pelajari, yang dia selesaikan adalah iman, yaitu iman yang penuh kemenangan. And this is confirmed when we look at the account in Luke, verse 46 of chapter 23. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, "Father, into thy hands I commend my spirit." And having said thus, he gave up the ghost. Dan dalam buku Lukas 23 ayat 46 ini ditekankan lagi akan iman yang menang itu. Dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jesus was addressing the Father even though he did not sense his presence. Yesus berseru kepada Bapanya meskipun dia tidak dapat rasakan kehadiran Bapanya. He still trusted God. He says, "You are still my Father. I trust you. I commit to you, even though everything feels the opposite." Dia tetap percaya dan berserah kepada Bapanya meskipun dia tidak rasakan kehadirannya dan meskipun semuanya sedang berlawanan kepada dia. And it's through faith that Christ committed himself to the Father and died in victorious faith. Oleh karena imannya yang berserah penuh kepada Bapanya, dia mati dalam kemenangan iman. A faith that is firmly based on the word of God, not feelings, not perceptions, and not senses. Iman yang hanya berserah penuh dalam firman Allah, bukan karena perasaan atau panca indera. And it is this faith that the saints in the last days keep and hold on to. Dan iman yang seperti itulah yang orang-orang kudus pelihara, jaga. This is the faith that the saints must never lose. Iman yang seperti inilah yang kita sebagai orang-orang kudus jangan sampai kehilangan. The Bible tells us when Jesus comes again, when the Son of Man comes, shall he find faith on the earth? Itu sebabnya dikatakan dalam Alkitab pada waktu Yesus datang ke dunia ini, adakah dia mendapati iman di dunia ini? Which faith? The faith that he authored and finished and gives to the believers. Iman yang mana? Iman yang dia ciptakan dan sempurnakan untuk para orang kudus. So think about this. This is what the faith of Jesus looks like under the most severe trial from Satan and all his angels. Jadi inilah iman yang Yesus ciptakan dan sempurnakan, disaksikan oleh setan dan para malaikatnya. Doesn't that encourage you when you go through a trial that you have the Son of God and you live by that faith, his faith that he perfected? Bukankah itu akan menguatkan kita saat kita mengalami tantangan bahwa iman yang sama, iman anak Allah itu menjadi bagian kita. This is why the cross is the great marker of faith for the believer. Itu sebabnya salib menjadi tanda bagi para umat percaya. Because this is the victory of faith where Jesus finished authoring our faith, not just his faith, not just his experience. Sebab di saliblah Yesus menyelesaikan atau menyempurnakan iman kita. Bukan hanya iman dia, tapi iman kita. This is why we are admonished to let the mind of Christ be in us. Itu sebabnya dinasihatkan kepada kita agar pikiran kita di dalam Kristus. This is why we are looking at the faith of the Son, not our faith or lack thereof. Itu sebabnya kita disuruh memandang kepada iman Yesus, bukan iman kita yang mana banyak kekurangan. Let's see how the apostle here admonishes us in the book of Hebrews as well, where he talked about Jesus authoring and finishing our faith. Kita lihat nasihat daripada Rasul Paulus masih dalam buku Ibrani.
tentang iman. In Hebrews 10:23, he says, "Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised." Berkata dalam bahasa Indonesia, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Dalam bahasa Inggris dikatakan iman kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. When it says hold it fast, I want you to think about something just to illustrate the point we're making. When we talk about hold it fast, think of something that someone gives you and he tells you, listen, hold this and don't let go of it. Nah, sehubungan dengan memegang teguh, coba bayangkan bila mana ada seseorang meminta tolong kepada kita, tolong pegang ini, jangan sampai hilang. You see, we are given something that we keep, Kita diberikan sesuatu yang kita pegang, that we hold fast onto. We do not let it go. yang kita pegang teguh dan tidak lepaskan. And what we are to hold onto is the faith of the Son of God. Dan yang kita pegang teguh adalah iman anak Allah. We saw a demonstration of it. Kita sudah lihat pernyataan demonstrasi akan hal itu. Do we go through a trying experience? Adakah kita mengalami pengalaman pencobaan? Or do we feel forsaken of God? Adakah kita merasakan ditinggalkan oleh Allah? Can we get blinded by doubt that we miss the evidences of faith that God sends our way? Adakah kita mengalami pengalaman yang digelapkan oleh karena ada hal yang menghalangi perjalanan kita? You see, the remnant will go through such experiences, but not to the same extent as Christ. Umat-umat yang sisa akan mengalami hal yang sama, tapi tidak akan mencapai kesamaan dengan apa yang Kristus alami. They can only survive if they keep and remember the faith of Jesus. Umat-umat sisa akan mengalami kemenangan jika mereka memegang teguh iman Yesus. So next time you are tempted to doubt, or when you're struggling in your faith, I want you to remember the faith of Jesus. Jadi pada saat kita mengalami kebimbangan dan keraguan, kita harus ingat akan iman Yesus. Are you focusing on yourself and what you can produce, or on the Son of God who lives within, and on living by his faith? Adakah kita bergantung dengan apa yang kita lakukan atau kepada iman Kristus yang mana dia tinggal dalam hidup kita, yang adalah imannya yang diberikan kepada kita? That's my challenge and my appeal and my invitation to you, the faith of the Son of God. Itulah panggilan yang saya berikan kepada kita semua, yaitu untuk memiliki iman anak Allah. Let's have a word of prayer to close together. Mari kita berdoa. Father, we thank you indeed for the faith of the Son. Bapa kami di sorga, terima kasih atas iman anak Allah. We thank you that Jesus finished perfecting our faith and he gives us that perfect faith. Kami berterima kasih karena Yesus menyelesaikan penyempurnaan iman dan iman itu dia berikan kepada kami. Please encourage us and remind us of this truth, especially when we need it the most. Ini menguatkan kami pada saat kami membutuhkannya. We thank you that we have so great salvation. Kami berterima kasih karena menerima keselamatan yang besar. I just pray a blessing upon each and every one, that we might all keep the faith of the Son of God. Saya berdoa agar masing-masing yang hadir boleh memegang teguh iman akan anak Allah. We ask this in his wonderful name. Amen. Kami mohon dalam nama Yesus yang indah. Amin.